Suki Hontu Duka Mujantu. Good morning, Shale. Good morning. Selamat pagi. Hari ini Minggu 7 Maret 2021. Ceramah Dhamma online Yasati akan disampaikan oleh Yang Terhormat saya Ledo Wimalayani. Good morning. Today, Sunday, March the 7th of 2021, the online Dhamma talk of Yasati will be delivered by Venerable Shale Do Wimalayani. Good morning, Shale. With full respect, we welcome Sayale to our online Dhamma talk. Our heartfelt respect to Sayale. Venerable Sayale, we will first recite the Tisarana and Pancasila. Yes. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccācara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majjapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Idang me punyang Idang me punyang asawakaya wahang asawakaya wahang hotu. hotu. Idam me silang Idang me silang nibbanasang nibbanasa paccayo paccayo hotu. hotu. Tisaranena saha pancasilang dhammang sadukang katva appamadena sampadetha. Ama Syale. Sadu, sadu, sadu.
Yes, Venerable Shale. Now we would start with listening the Dhamma talk given by Venerable Shale. Thank you, Shale. Thank you for giving me the chance to be your translator, Shale. Thank you and all welcome. Okay, good morning, everyone. Morning, Shale. Today is March 7th, 2021. And the topic of today's Dhamma talk is 5 hindrances, Pancha Nivarana. I choose this topic because I think you are going to have a 2-day retreat very soon. So I thought it will be helpful for your retreat. Selamat pagi semuanya. Hari ini Minggu tanggal 7 Maret 2021. Topik ceramah Dhamma yang dipilih oleh yang terhormat Shale Docharu adalah 5 rintangan batin atau 5 niwarana. Alasan Shale Dovimala memilih topik ini adalah karena Anda semua dalam waktu dekat akan mengadakan retret 2 hari. Shale Dovimala berpikir bahwa ini akan sangat membantu Anda untuk pelaksanaan retret itu. Buddha has talked about these 5 hindrances in many occasions, as it is a very important factor that we should know for the meditation practice and as well as for our daily life also. Buddha telah mengajarkan tentang 5 rintangan batin ini dalam berbagai kesempatan. Ajaran ini sangat penting. Faktor-faktor ini sangat penting tidak hanya di dalam praktek meditasi Anda, tetapi juga di dalam kegiatan sehari-hari Anda. The hindrance is called Nivarana in Pali. Nivarana means the Dhamma which hinders the knowledge, wholesome states from arising. And Nivarana, it makes our mind impure and it weakens the knowledge or wisdom. Rintangan batin ini di dalam bahasa Pali disebut niwarana. Niwarana artinya adalah dhamma yang menghindarkan untuk kemunculan pengetahuan-pengetahuan. Niwarana ini membuat batin atau pikiran kita menjadi tidak murni serta tidak memiliki kebijaksanaan. In other places, it is also called avarana. And avarana means it obstructs the way of wholesome deeds. It blocks the insight knowledge from arising. Di bagian lain, di tempat lain disebut juga dengan awarana. Awarana ini maksudnya adalah menghalangi atau merintangi kemunculan perbuatan baik. Ia menjadi menghalangi jalan untuk tercapainya pengetahuan. There is one sutta in Anguttara Nikaya, Avarana Sutta. Avarana Sutta, in Avarana Sutta, Buddha said that bhikkhus, there are 5 obstructions, hindrances that overwhelm the mind or awareness and weaken wisdom. So what are those 5? Sensual desire is obstruction, a hindrance that overwhelms the mind and weakens the wisdom. Ill will, sloth and torpor, restlessness and remorse, and skeptical doubt is an obstruction, a hindrance that overwhelms the mind
or the awareness, and it weakens wisdom. Di dalam Anguttara Nikaya, di dalam Awarana Sutta, Buddha menjelaskan kepada para biku. Para biku, apakah 5 rintangan atau 5 halangan itu? 5 rintangan atau halangan ini menyelimuti pikiran atau kesadaran, dan halangan ini melemahkan kebijaksanaan. Apakah yang 5 itu? Mereka adalah nafsu keinginan indrawi yang menghalangi pikiran atau kesadaran dan mengurangi kebijaksanaan. Keinginan jahat, kemudian malas dan lamban, kecemasan dan keraguan dan kecemasan, kemudian juga keraguan. Semua rintangan ini menyelimuti pikiran atau kesadaran seseorang dan mengurangi kebijaksanaan. So there are 5 hindrances Buddha has mentioned. The first one is sensual desire. Second one is ill will. The third one is sloth and torpor. And the fourth one is restlessness and remorse. And the fifth one is doubt, skeptical doubt. Jadi, ada 5 rintangan batin. Buddha telah menjelaskan yang pertama adalah nafsu keinginan indrawi, kemudian yang kedua keinginan jahat, yang ketiga adalah kemalasan dan kelambanan, yang keempat adalah kegelisahan dan penyesalan, sedangkan yang kelima adalah keraguan-raguan. The first one, sensual desire. It is called Kama Chanda Nivarana in Pali, a hindrance of sensual desire. It is a lobha mental factor. So in the Pali word Kama Chanda, there are 2 words combined together. One is Kama and another is Chanda. And Kama has a meaning of wanting or desire for something. Chanda also has a meaning of desire. So there are 2 words, Kama and Chanda, and both have the same meaning, wanting or desire. And when the 2 words of the same meaning, it combined together, then this desire is not an ordinary desire. It becomes an extreme desire, craving for something. Yang pertama adalah nafsu kesenangan indrawi atau yang di dalam bahasa Pali disebut dengan kama canda. Ini adalah nafsu keinginan indrawi. Ini merupakan faktor mental lobha. Kama canda ini terdiri dari 2 kata, yaitu yang pertama adalah kama, kemudian yang kedua adalah canda. Kama sendiri artinya adalah kemauan atau keinginan akan sesuatu. Kemudian canda juga memiliki arti keinginan. Jadi, kama dan canda ini memiliki arti yang sama, yaitu menginginkan atau keinginan. Apabila 2 kata ini digabungkan, nafsu keinginan ini bukanlah keinginan yang biasa, tetapi adalah keinginan yang luar biasa. Ia menjadikan suatu kerinduan. And there are 2 types of kama. One is kilesa kama, and the second one is vatu kama. Kilesa kama is a sensual desire, and vatu kama is is the objects of this sensual desire. So when we see some desirable visible objects, or we hear some desirable sounds,
And when we smell some good fragrance, and when we taste the good food, or when we have a good taste, when we have a pleasant, tangible objects, then what happens is this, we just want to have it. We will have a desire for those sensual objects. So when we encounter the vatu kama, the objects of sensual desire, when we encounter with the desirable sense objects, then kilesa kama, the sensual desire, will arise. Ada dua macam kama. Yang pertama adalah kilesa kama, kemudian yang kedua adalah watu kama. Yang pertama, kilesa kama ini artinya adalah nafsu keinginan indrawi. Kemudian yang kedua, watu kama, maksudnya adalah objek kesenangan indrawi. Ketika kita melihat suatu objek yang menyenangkan, suara yang merdu, bebauan yang nyaman, cita rasa yang enak, kemudian sentuhan yang menyenangkan, kita menjadi menginginkan objek-objek tersebut. Muncul nafsu keinginan terhadap objek indrawi tersebut. Apabila kita menemui watu kama, objek kesenangan indrawi, kemudian kita bertemu dengan objek kesenangan indrawi yang menyenangkan ini, maka akan memunculkan kilesa kama. Kama chanda always craves for the sensual pleasures. It is an attachment to the sense objects. So kama chanda is lobha in Abhidhamma. According to Abhidhamma, it is a lobha mental factor, which is greed. So this lobha has a characteristic of grasping an object, taking hold of an object. When we attach to something desirable, our mind takes hold of it. It will not release that object, and that is the characteristic of lobha or kama chanda. Kama chanda memiliki ciri-ciri, yaitu ingin menggenggam nafsu kesenangan indrawi, menimbulkan suatu kemelekatan. Kama canda ini adalah lobha, menurut sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Abhidhamma. Di dalam Abhidhamma disebutkan bahwa kama canda ini adalah faktor mental lobha. Lobha ini mempunyai ciri-ciri menggenggam pada objeknya, melekat pada objeknya. Ia melekat pada nafsu keinginannya. Kemudian pikiran atau kesadarannya menggenggam pada objek itu dan tidak mau melepaskan objek itu. Itulah ciri-ciri dari kama canda. And the function of this lobha or kama chanda is sticking to the object. It sticks to the object, sense objects. And when it sticks to the sense objects, it is not easy to remove from that object. For example, the example given in the text that there is a hot pan, very hot pan. When you throw a piece of meat on that hot pan, the meat will stick on the hot pan, and we cannot remove that meat very easily. So same way, when we want to get something strongly, when our desire is very extreme, very strong, our mind
will stick to that desirable object. And it is not easy to release our mind from that object, or it is not easy to remove our mind from that object. So that is the function of lobha kamacchanda here. Sekarang fungsi dari kamacchanda atau lobha ini adalah melekat pada objeknya, melekat pada objek nafsu indrawi. Ketika dia sudah melekat, adalah tidak mudah untuk menyingkirkan atau mencabut objek itu. Di dalam kitab diberikan contoh, ada panci panas. Kemudian kalau kita melemparkan sekerat daging di atas panci panas itu, daging itu akan melekat pada panci panas tadi. Dan tidak mudah bagi kita untuk menyingkirkannya. Sama halnya dengan nafsu keinginan yang kuat. Maka pikiran atau kesadaran kita akan melekat pada objek yang diinginkan itu. Dan tidak mudah bagi kita untuk mencabut atau menyingkirkan objek tersebut. Ini adalah fungsi dari kamacchanda atau lobha. So in the text, this kamacchanda is compared to kind of a glue, a substance, a very sticky substance. You can say it is a monkey glue, because this type of sticky substance used in olden days to catch the monkeys. Di dalam kitab, kamacchanda ini digambarkan, dibandingkan seperti lem atau lem yang sangat lengket, sangat lekat. Nah, bisa dikatakan seperti lem untuk kera. Yang di zaman dahulu, lem untuk kera ini digunakan untuk menangkap kera. So this sticky substance is called makkata lepa in Pali. In olden days, to catch monkeys, they use this substance. And this substance, this sticky substance is very shining, very shining surface. It has a shining surface. So in olden days, when people put that substance, the sticky substance, in the tree or somewhere in the forest, and the monkeys, when they go here and there in the forest, they saw it. But those monkeys who are very careful, who are not foolish, who are very careful by nature, and when they see those shining substance, because it is a new thing for them, and some careful monkeys, they avoid it from far. Bahan yang lekat ini di dalam bahasa Pali disebut mokkata lepa. Di zaman dahulu, bahan yang lengket ini digunakan untuk menangkap kera. Bahan ini sangat lengket sekali dan memiliki permukaan yang mengkilap. Zaman dahulu, orang meletakkan bahan ini, bahan yang lengket ini di pohon atau di hutan. Sehingga para kera yang pergi ke sana kemari bisa melihatnya. Bagi kera yang cermat, yang hati-hati, yang tidak bodoh, ketika melihat sesuatu yang bersinar ini, mereka tahu bahwa ini sesuatu yang baru, dan kera itu berhati-hati, ia menghindari dari bahan yang lengket ini. But some monkeys are not careful. Some monkeys are foolish, and by nature, and they are always curious about new things. So those monkeys who are curious about the new things,
they comes to that shining substance and they try to grab it. So this monkey grab it with its paw, but he gets stuck there. Tetapi ada pula kera-kera yang memang bodoh secara alaminya, yang selalu ingin tahu. Kera itu kemudian mendatangi bahan yang lengket tadi yang permukaannya bersinar, kemudian memegangnya. Kera ini memegang dengan tangannya. And then this monkey, he thinks, no, I have to free my paw. So he used another paw in order to free the first one. But that one also stuck there. Then he used his legs one by one, and all legs, the two legs, both legs stuck in that substance. Now two legs, two hands already stuck there. So he used his mouth to free his body from that sticky substance. But unfortunately, the mouth also stuck there. Lalu kera ini berpikir bahwa tangannya sudah lengket satu. Ia harus membebaskan dirinya. Kemudian ia menggunakan yang satunya lagi, memegang, dan menjadi lengket keduanya. Kemudian ia mencoba dengan kakinya yang satu. Lalu lengket, ia menggunakan kakinya yang satunya juga. Lengket juga. Jadi dua tangan dan dua kakinya sudah lengket. Kemudian ia pikir menggunakan mulutnya untuk membebaskan diri. Tetapi hasilnya malah lengket. Jadi mulut kera itu juga lengket pada bahan lem tadi. So the monkey cannot free himself from this sticky substance. It lies there, and later the hunter comes and kills and make a food. So that type of sticky substance, the lobha, the kamachanda is like that. When it sees the desirable objects, some desirable sense objects, the mind also sticks there. And that is the function of lobha. Jadi kera itu akhirnya tidak bisa membebaskan diri sendiri dari bahan yang lengket itu. Ia jadi terkapar di sana, lengket di sana, sampai si pemburu datang, kemudian pemburu itu membunuhnya. Lengket ini adalah bentuk dari lobha atau kamacanda. Ketika ia melihat objek indrawi yang diinginkan, maka ia menjadikan pikiran atau kesadaran menjadi lengket atau melekat di sana. Itulah fungsi dari lobha atau kamacanda. And lobha is manifested as not giving up. When it has something, he will not give up. So a yogi sees this lobha as something which is very difficult to remove once it stains. And the proximate cause, the nearest cause for this lobha to arise is something, enjoyment in things that lead to the boundaries. Lobha ini dimanifestasikan sebagai tidak menyerah. Ketika menginginkan sesuatu, tidak akan pernah mau menyerah. Dan yogi akan melihat hal ini ketika menginginkan sesuatu, ada keinginan sesuatu, akan sulit untuk menyingkirkan atau mencabutnya. Penyebab terdekat dari munculnya keserakan ini adalah sesuatu objek yang menyenangkan, sesuatu objek yang menjadikan mengikat,
menjadikan terikat. So this sensual desire, it hinders us from doing the high-level wholesome deeds like Satipatthana Vipassana practice. These sensual desires, if we are not mindful, it's arising within us almost all the time. During the course of practice also, it arises very often. In the practice, when we become very tired and we just want to go back to the room and take rest. That is also a kind of desire for comfortness. During walking meditation also, after doing walking for few rounds or few minutes, then we just want to sit down and take rest. We just want to relax very often. We have that type of wanting or desire. It arises, arising within us very often during the course of practice. Nafsu kesenangan indrawi ini selalu menjadi rintangan bagi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan bajik. Misalnya, perbuatan-perbuatan bajik yang luhur, yang sangat tinggi. Misalnya, mempraktekkan meditasi Satipatthana. Apabila para yogi tidak berhati-hati, maka hal ini akan selalu muncul. Pada saat melakukan praktek, akan kerap kali muncul. Pada rentang praktek kita merasa lelah, kemudian kita ingin beristirahat, ingin pergi, ingin pulang ke kamar. Ini merupakan bentuk nafsu keinginan untuk suatu kenikmatan. Kemudian pada waktu melakukan meditasi jalan, mungkin setelah 2 putaran atau setelah beberapa menit, kita ingin duduk, ingin beristirahat, ingin nyaman. Keinginan seperti itu kerap kali muncul pada saat perjalanan praktek kita. Also, when we are in the long retreats and we are having the same food, we are having the same taste every day, all the time, then we will have a very strong desire for the new taste of the food. We want to eat something new. So if we are not able to observe, if we are not able to note this desire for food, we cannot progress in the practice. Juga ketika kita sedang dalam masa retret panjang, kita akan selalu mendapatkan jenis hidangan makanan yang sama. Cita rasanya sama, setiap hari dan selalu begitu. Kemudian kita bisa muncul keinginan untuk mendapatkan cita rasa yang baru. Apabila kita tidak bisa melakukan pengamatan terhadap nafsu keinginan terhadap makanan ini, maka praktek meditasi kita tidak akan mengalami kemajuan. Again, during the course of practice, sometimes we might have some discomfort in our body. We are instructed to note whenever we have those type of painful sensations, and we try our best to note it. We note it mindfully, but somehow we might be craving for some comfortableness. So, because the Buddha also said that dukkhi sukhang patayati. It means we crave for the sukha, comfort, when we have a dukkha, discomfort. Pada saat praktek, kita kadang-kadang mengalami ketidaknyamanan di badan kita. Sebetulnya, seperti yang diinstruksikan, kewajiban kita hanyalah melakukan pengamatan terhadap rasa sakit yang ada itu. Kita sudah berusaha untuk melakukan pengamatan, kita berusaha untuk
mengerahkan perhatian murni. Tetapi kadangkala kita juga tetap menginginkan kenyamanan. Buddha juga menyatakan bahwa kita ini selalu merindukan akan kesenangan ketika ada penderitaan di sana. We are not craving for comfort when we have discomfort. But sometimes when we have comfort also, again we are craving for more and more comfortableness. Kita tidak memiliki kerinduan atau kemelekatan ketika kita sedang mengalami ketidaknyamanan. Tetapi kadangkala kita juga memiliki kerinduan pada saat kita sedang menikmati kenyamanan. Kita merindukan kenyamanan yang lebih banyak. In the practice, again, because of the practice, when our mind is equipoised, when our mind is in balance, tranquil, then what we want we just want to be in that state forever. So that is also the desire or the craving. And when those are the very subtle type of cravings, and when they are present, then this desire hinder the higher knowledges from arising. Dalam perjalanan praktek kita, pada saat kita praktek, ketika batin atau pikiran kita menjadi tenang, seimbang, kita kemudian mau tetap selalu berada di keadaan itu terus-menerus. Muncul keinginan, nafsu keinginan kita, kerinduan kita terhadap hal itu. Ini adalah bentuk kerinduan yang halus. Jika bentuk kerinduan ini ada, maka ini akan merintangi, menghalangi bagi munculnya pengetahuan atau kebijaksanaan yang lebih tinggi. So this type of desire or craving is a hindrance for us. And in the practice, if it arises, then we have to note it immediately without delay. So if we are able to do so, then we can go further in the practice. Bentuk kerinduan semacam ini juga merupakan rintangan batin. Di dalam perjalanan praktek kita, apabila muncul bentuk kerinduan semacam itu, kita harus melakukan pengamatan. Segera melakukan pengamatan tanpa penundaan. Apabila kita bisa melakukannya, maka praktek kita akan bisa berkembang terus. That is the first hindrance. The second hindrance is Vyapada Nivarana, the hindrance of ill will. It is a dosa mental factor. Ill will is anger, aversion, dissatisfaction, fear, sorrow, grief, lamentation. All those are dosa, Vyapada Nivarana. When we come to across with the undesirable objects, and if we do not have reasoning power, then we easily become very angry. Itu tadi adalah rintangan batin yang pertama. Kemudian Shaledo Vimala akan melanjutkan dengan menjelaskan rintangan batin yang kedua, yaitu Vyapada Niwarana. Rintangan batin dari keinginan jahat. Ini adalah faktor mental dosa, yaitu kemarahan, kebencian, kemudian ketidakpuasan, kesedihan, ratap tangis. Semua ini adalah termasuk dosa.
Apabila kita menjumpai objek-objek yang tidak diinginkan, kita akan timbul atau kita menjadi marah, menjadi tidak menyukainya. When we couldn't get the desirable objects, we become angry. When we come across with the desirable object, we become angry. And when we could not get something we want, then we become sad. So this anger is also the dosa. The sadness is also the dosa. Ketika kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, kita akan menjadi marah. Kemudian kalau kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, akan timbul kesedihan dalam diri kita. Kemarahan dan kesedihan itu adalah bentuk dari dosa. In the retreat, in the course of practice, this dosa, the unsatisfactoriness, can arise very easily. In the practice, even though we are trying our best, we are practicing diligently, putting a lot of effort to note every single object, but unfortunately, the practice does not go smoothly, and we could not get what we expect to get, then we become unsatisfied with ourselves. We become angry and we become sad too. So this dosa can arise because we could not achieve what we want. Pada waktu retret, pada saat kita praktek dosa atau ketidakpuasan ini mudah sekali muncul. Pada perjalanan retret kita sudah berusaha sebaik mungkin. Kita sudah rajin, kemudian mengerahkan usaha kita untuk melakukan pengamatan terhadap setiap objek yang ada. Tetapi praktek kita ternyata tidak berjalan dengan lancar. Kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita menjadi tidak puas, kemudian marah dan bersedih. Dosa ini bisa muncul karena kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. In the practice, sometimes the dosa, we become angry because of the fellow yogis when we are practicing very quietly. And at that time, if the fellow yogis makes some noises, we become angry immediately because we forget to note that noise, that sound. So we become angry very easily. Di dalam perjalanan praktek kita bisa menjadi marah terhadap yogi yang lainnya. Pada waktu kita praktek, kita sudah berusaha praktek dengan tenang. Kemudian ada yogi lain yang berisik. Pada waktu itu muncul kemarahan, kita langsung menjadi marah karena saat itu kita lupa melakukan pengamatan. So whenever those type of anger dosa arises, if we fail to note it, then we lost our mind, and it is not easy to collect our practice again. So we have to be very careful of this dosa. We have, as soon as we are aware that the dosa is there, then we have to note it immediately. Ketika muncul kemarahan atau dosa dan kita gagal untuk melakukan pengamatan terhadapnya, maka kita akan kehilangan pikiran kita. Dan kita itu adalah tidak mudah untuk mengumpulkannya kembali. Oleh karenanya, kita harus sangat berhati-hati.
Begitu kita menyadari adanya dosa di sana, maka kita harus segera melakukan pengamatan. This dosa has a characteristic of ferocity. When there is dosa, we become very fierce, rough, cruel. In the text, it is compared to a poisonous snake that is hit by a stick. When we hit the snake becomes very aggressive. It raises its head and it tries to bite us. So dosa, anger is like that. Jadi dosa ini mempunyai ciri-ciri suatu yang kasar, ya, suatu kekasaran. Di dalam kitab disebutkan, diberikan contoh seperti seekor ular yang beracun. Apabila kita melempar ular beracun itu dengan tongkat, maka ular itu akan bersikap agresif. Dia akan segera menaikkan kepalanya dan akan berusaha untuk menyerang kita. Ini adalah bentuk dosa. The function of a dosa is to spread or burn up its own support. So it's like when we put poison in the water, the poison spreads all over in the water. Same way, when there is an anger, it spreads all over in our mind, and it also becomes apparent in our face. Our face becomes red, our eyes become red, our body trembles, and our voice also trembles. So that's the function of anger. Kemudian fungsi dari dosa ini, dia adalah menyebar, membakar dukungan yang ada pada diri sendiri. Tepat seperti racun. Kalau kita meletakkan racun di air, maka racun itu akan segera menyebar ke seluruh air. Demikian pula jika ada kemarahan, maka kemarahan ini akan menyebar di dalam batin atau pikiran kita. Kemudian ia bisa terwujud di wajah kita yang menjadi merah, mata kita menjadi merah, demikian pula dengan tubuh dan suara kita yang bisa menjadi bergetar. The anger also burns off our mind and the physical body when it arises. It can cause a person to get a stroke or a high blood pressures. So this dosa is compared to a fire in the forest, which burns everything there. Kemarahan ini juga bisa membakar batin atau pikiran kita, termasuk fisik kita. Karena kemarahan ini bisa menimbulkan misalnya stroke, lumpuh, kelumpuhan, juga bisa memunculkan tekanan darah tinggi. Jadi dosa ini seperti api yang membakar hutan. And this dosa is manifested as persecuting or hurting. It is compared to an enemy who got a chance to harm others. So when there is anger, this anger harms others, and at the meantime, it harms oneself too. Dosa ini dimanifestasikan seperti ingin melukai. Ia bisa dibandingkan dengan musuh. Musuh ini selalu ingin melukai, mencelakai pihak yang lain. Demikian pula kemarahan ini ingin atau mau mencelakai pihak yang lain, dan pada waktu yang sama dia juga mencelakai diri sendiri. And the proximate cause of this dosa to arise is the reasons of annoyance. And in the text, there are 9 types of reasons explained.
but we don't have a time to explain all those reasons here. So when we don't have a wise attention, these reasons of annoyance becomes a cause for dosa to arise. In the course of practice, if the dosa arises, then we should note it very, very quickly before it gets some strength. Penyebab terdekat dari kemunculan dosa ini adalah kita merasa terganggu. Di dalam kitab dijelaskan ada 9 macam penyebab terdekat ini. Tetapi Sally Dovimala tidak memiliki waktu untuk menjelaskan kesemuanya. Misalnya, ketika kita tidak mendapatkan perhatian yang sepatutnya, akan memunculkan dosa. Pada waktu perjalanan praktek kita, ketika dosa ini muncul, kita harus melakukan pengamatannya. Kita harus melakukan pengamatan. Kita harus melakukan dengan secepatnya sebelum dosa ini menjadi kuat. And another hindrance is a hindrance of sloth and torpor, Tina Middha Nivarana. And in Tina Middha Nivarana, there are 2 different mental states. One is Tina, and another is Middha, Tina and Middha. Tina is lacking of energy on performing wholesome deeds. It is a shrinking nature of mind. Mind here means consciousness. It is a shrinking nature of consciousness. And Middha is a feeling of exhausted feeling, tiredness, fatigue, slackening. So when we feel sleepy, we said, oh, there is a Tina Middha. Tina Middha is arising. But the sleepiness alone is not a Tina Middha. Being lazy in doing good deeds is also the nature of Tina Middha. Kemudian rintangan batin yang lainnya adalah malas dan lamban atau Tina Middha. Ini meliputi 2 faktor mental. Yang pertama adalah Tina, yang kedua adalah Middha. Tina maksudnya adalah kekurangan energi untuk melakukan sesuatu yang baik. Ia menenggelamkan kesadaran kita. Kemudian Middha, kita merasa capek, kita merasa lelah atau kelelahan. Ketika kita merasa mengantuk, kita mengatakan bahwa kita dihinggapi Tina Middha. Tetapi sesungguhnya mengantuk saja belumlah Tina Middha. Malas untuk melakukan suatu kebaikan, ini juga Tina Middha. When sloth and torpor is present in the practice, although we are meditating, we will be noting the objects without any interest in it. So the objects becomes more and more blur, more and more unclear. Our mind becomes dull, drowsy, very heavy, inactive, not alert. And we become unable to see the true natures of the objects prominently. We feel that we have no strength in our body. Ketika ada kemalasan dan kelambanan pada waktu kita sedang praktek, saat itu kita akan melakukan pengamatan terhadap objek yang ada dengan tanpa minat, tanpa ketertarikan. Sehingga objek yang kita amati itu akan menjadi kabur dan menjadi tidak jelas. Kemudian pikiran kita menjadi melambat, tidak waspada. Sehingga mengakibatkan kita tidak mampu untuk melihat ciri-ciri alami dari objek yang ada.
kita merasa bahwa kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. The characteristic of sloth Tina is a sluggishness of mind. When Tina presents, mind will be a lack of driving power, and its function is to dispel the energy. When there is Tina, we feel we are very, very weak. It becomes difficult to keep our body straight. So that's the function of sloth Tina. And this Tina is manifested as the sinking nature of mind. Our mind, we feel our mind is sinking. We cannot keep our mind in the object of meditation. Ciri-ciri dari Tina atau kemalasan ini adalah Tina ini, kemalasan ini seperti mendorong kita untuk tidak melakukan sesuatu. Fungsi dari Tina ini adalah untuk menyingkirkan energi kita. Ketika muncul Tina di dalam diri kita, maka kita akan merasa sangat lemah. Sulit bagi kita bahkan untuk menegakkan tubuh kita. Itulah fungsi dari Tina. Tina ini dimanifestasikan sebagai pikiran yang tenggelam, yang tidak bisa memegang kuat pada objek meditasi. The characteristic of Middha torpor is unwieldiness, and its function is to smother. So when Middha is present, our mind and body becomes very heavy, and it is manifested as a tiredness, fatigue. So our mind shrinks from the object, and the approximate cause of those Tina and Middha, sloth and torpor, is the unwise attention to the boredom, laziness, and drowsiness. Ciri-ciri dari Middha ini adalah kelambanan. Ia menjadi fungsinya adalah membuat kita menjadi lamban dan berat. Ketika muncul Middha di dalam diri kita, maka akan ada rasa keengganan atau rasa berat. Ia diwujudkan, ia dimanifestasikan sebagai suatu kelelahan, suatu kelambanan. Sehingga menyebabkan kita keluar dari objek pengamatan kita. Penyebab terdekat dari munculnya Middha ini adalah kebosanan atau kejemuan kita terhadap objeknya. And this sloth and torpor, they always arise together. Both of them are opposed to the energy. When we are energetic, Tina Middha cannot come into our mind, but when they come, our mind becomes like a frozen butter. So if the butter is frozen, we cannot spread it on the bread. Same way, when the Tina Middha are present, our mind becomes frozen and we cannot move our mind to the object of meditation. Pada saat ada kemalasan dan kemalasan dan kelambanan ini selalu muncul bersama-sama. Keduanya sama-sama melemahkan energi kita. Pada waktu kita bisa bersikap energik, maka kemalasan dan kelambanan ini tidak akan muncul. Tetapi ketika tidak ada, ketika muncul kemalasan dan kelambanan ini, pikiran ini seperti
dalam keadaan beku. Seperti digambarkan seperti mentega yang beku yang tidak bisa dioleskan. Demikian juga ketika ada tinamida, maka batin atau pikiran ini menjadi beku, tidak bisa digerakkan untuk mengamati pada objek meditasi yang ada. So another hindrance is the hindrance of restlessness and remorse, uddhacca, kukutsa, nivarana. And here also the two mental factors, uddhacca and kukutsa. Uddhacca is restlessness or agitation of mind. But the literal meaning of uddhacca is shaking above the object. It means when the uddhacca present, our noting mind does not stick to the object. The mind is unstable to stay with the object. It is not calm. It goes here and there, and the noting mind cannot take the object of meditation properly. Kemudian rintangan batin yang lainnya adalah kegelisahan dan penyesalan. Uddhacca, kukutsa, niwarana. Terdapat dua faktor mental, yaitu uddhacca, kegelisahan, yang diartikan, arti harafiahnya adalah menggetarkan objeknya. Ketika ada uddhacca, maka pengamatan kita tidak bisa tepat pada objeknya, tidak bisa stabil, dan pengamatan kita tidak bisa tenang, tetapi ia akan kesana kemari. Ketika kita melakukan pengamatan itu pun tidak bisa dilakukan dengan tepat. Our mind becomes restless when we have many thoughts or many memories arising. When there is a lot of imaginations, fantasizing or planning or judging or comparing oneself with others, then the restlessness will arise. Batin atau pikiran kita menjadi demikian gelisah ketika kita ada diliputi banyak pikiran, kemudian banyak ingatan, kemudian bayangan atau khayalan, rencana, kemudian penilaian-penilaian, maka pada waktu itu pikiran kita akan menjadi sangat gelisah. And the characteristic of this uddhacca restlessness is disquietude. It is not quiet. It is like a water whipped by a wind. So that the water is rippled when there is wind. Restlessness has that type of quality. The mind is not calm and quiet when restlessness is present. Kemudian ciri-ciri dari uddhacca ini adalah kegelisahan atau tidak tenang. Digambarkan bagaikan misalnya air yang ditiup oleh angin. Akan muncul gelombang-gelombang air. Demikian pula ketika ada uddhacca, ada kegelisahan di dalam pikiran atau batin kita, maka pikiran kita tidak bisa menjadi tenang atau diam. And its function is to make mind unsteady. It's like a wind makes a banner ripple. So it is unsteady. It is not still. And it is manifested as the turmoil. When we throw a stone into a heap of ashes, the ashes will rise up, and so it will be clouded. We cannot see the things clearly.
So same way in the practice, if there is a restlessness, then we won't see the objects clearly. It is like a cloudy. We cannot see it prominently. It becomes very blur. And the proximate cause of that restlessness is also the unwise attention to the mental disquiet. Kemudian fungsinya adalah menjadikan pikiran ini tidak siaga, tidak stabil. Ini digambarkan seperti kalau angin meniup pada bendera. Bendera itu akan bergoyang terus. Jadi ia membuat pikiran ini tidak diam, tidak tenang. Dimanifestasikan sebagai membuat menjadi tidak jelas. Seperti kalau dicontohkan, diumpamakan, misalnya kita melempar batu pada tumpukan abu. Ketika kita melempar, maka abu itu akan naik menyebar, menyebabkan ketidakjernihan, menyebabkan keburaman. Pada waktu kita praktek meditasi, apabila kita dikuasai dengan kegelisahan ini, maka kita akan tidak mampu untuk bisa melihat objek meditasi kita dengan jernih. Akan seperti tertutup oleh awan, tertutup oleh bayangan, menjadi kabur, dan penyebab terdekat dari kegelisahan ini adalah perhatian yang tidak bijaksana. Another one is kukutsa. Kukutsa is remorse or worry. Remorse, it arises with regard to the bad actions done in the past, and also it arises with regard to the good actions not done in the past. Kemudian yang lainnya adalah, rintangan batin yang lainnya adalah kukuca, penyesalan atau cemas. Kukuca ini muncul karena perbuatan buruk yang sudah dilakukan di masa lalu. Ia juga bisa muncul karena perbuatan baik yang belum dilakukan di masa lalu. If we have done something unwholesome, something bad in the past, then we would regret now. Oh, I have done that in the past, and now I am experiencing the bad consequences of it. And also, if we were forgetful of doing the good karma, the wholesome karma in the past, again we become we would regret that oh, I haven't done that in the past. So if I have done something good in the past, then I will not suffer like now. So this way we feel remorse or we will regret for not doing good deeds and for doing the bad deeds in the past. That is kukutsa. Ketika kita telah melakukan perbuatan buruk di masa lalu, maka sekarang ini kita akan menyesalinya. Karena kita sudah melakukan perbuatan buruk dan sekarang kita menerima akibat yang buruk. Kemudian apabila kita lengah, tidak melakukan kebaikan, kita tidak melakukan karma baik di masa yang lalu, kita menyesalinya sekarang. Mengapa kita belum melakukan hal itu? Seandainya sudah dilakukan, maka sekarang kita tidak akan menderita. Kita menyesali tidak melakukan perbuatan yang baik dan kita telah melakukan perbuatan buruk.
itulah kukuca. Kukuca has a characteristic of subsequent regret. Means the regret comes after having done bad deeds or having not done good deeds in the past. And its function is to feel sorry over what has or has not done in the past. And it is manifested as a remorse. The proximate cause for this kukuca to arise is what has or has not been done in the past. Ciri-ciri dari kukuca ini adalah penyesalan. Penyesalan yang muncul setelahnya. Kita menyesali telah melakukan perbuatan buruk di masa lalu atau belum melakukan kebaikan di masa lalu. Fungsinya adalah membuat kita merasa menyesal terhadap apa yang sudah dilakukan atau belum dilakukan di masa lalu. Kemudian manifestasinya adalah muncul penyesalan. Penyebab terdekatnya adalah apa yang sudah dilakukan di masa lalu dan apa yang belum dilakukan di masa yang lalu. In the practice also sometimes the remorse arises if we fail to put effort because we are not heedful, and later on when there is not much time for the practice, we become worried, we regret. I should practice diligently from the beginning. If I do so, now I would have developed vipassana knowledges. So the remorse arises like that. Di dalam praktek juga bisa muncul penyesalan. Misalnya penyesalan mengapa tidak mengerahkan usaha yang gigih sejak awal. Lalu di kemudian hari ketika waktu sudah tidak ada lagi, muncul kecemasan di dalam dirinya. Ia menyesal mengapa tidak praktek dengan rajin sejak awal. Seandainya ia telah praktek rajin dari awal, maka pada saat sekarang ini ia sudah bisa mempunyai pengetahuan vipassana. So in the practice, if this restlessness and remorse, it arises, then we have to observe it very quickly so that it won't stay there for a long time. Pada waktu kita sedang praktek, ketika muncul kegelisahan dan penyesalan ini, maka kita harus melakukan pengamatan, secepatnya melakukan pengamatan agar penyesalan, kegelisahan dan penyesalan ini tidak berdiam, tidak tinggal. The fifth hindrance is vicikicca nivarana, hindrance of skeptical doubt. So doubt is not being able to decide, inability to come to definite decision, that is doubt. So here it is a doubt about the triple gems or about the three trainings like a Sila Samadhi Penya or about the other teachings of the Buddha. Kemudian rintangan batin yang kelima adalah vicikicca atau keraguan-raguan. Keraguan-raguan di sini maksudnya adalah tidak mampu untuk memutuskan, tidak bisa memberikan keputusan. Keraguan-raguan di sini yang dimaksudkan adalah keraguan-raguan terhadap 3 permata, keraguan-raguan terhadap 3 bentuk latihan, yaitu sila, samadhi, dan panya, kemudian keraguan-raguan terhadap ajaran Buddha. So sometimes we might have a doubt about the practice that we are undertaking. In the practice, we are instructed to observe
the rising and falling movement of the abdomen so that we will develop knowledge. But we might think that will it be possible by just observing this rising and falling movement of the abdomen that we can develop wisdom? Maybe this is not the right method. So that way the doubt can arise. Keraguan-raguan ini juga bisa muncul ketika kita sedang praktek. Kita diinstruksikan untuk melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempisnya perut untuk mengembangkan pengetahuan kebijaksanaan kita. Kemudian kita berpikir, apakah bisa hanya dengan melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempisnya perut, kita bisa mengembangkan pengetahuan-pengetahuan kita. Ini praktek ini tentu tidak betul. In the course of practice, after practicing for some time, sometimes if we could not develop mindfulness and concentration, again the doubt can arise regarding the method. Maybe this method is not a correct one. So we might have a doubt. And also, again, when we experience something in the practice, in the meditation, still the doubt can arise. What I am experiencing now is it true? Is it real or not? So that way also doubt can arise. Pada waktu kita praktek, setelah kita praktek beberapa lama, tapi pada waktu itu kita tidak bisa mengembangkan perhatian murni, sati, dan konsentrasi kita, maka akan bisa muncul keraguan-raguan. Kita menganggap bahwa metode yang kita gunakan adalah salah. Juga pada waktu kita praktek, ketika kita mendapatkan pengalaman-pengalaman, kemudian kita meragukan terhadap pengalaman itu. Apakah pengalaman-pengalaman yang kita dapat ini adalah benar atau salah? Doubt has a characteristic of doubting. So always having a doubt. And its function is to waver. We are not sure of the things. We cannot choose the things. So that is the function. And it is manifested as indecisiveness. We cannot decide which is correct and which is not correct. The proximate cause of this vicikiccha doubt is unwise attention, ayoniso manasikara. Keraguan-raguan ini mempunyai ciri-ciri meragukan segala sesuatu. Selalu diliputi keraguan-raguan. Selalu bergoyang, tidak yakin, tidak bisa menentukan pilihan. Fungsinya adalah tidak bisa memutuskan sesuatu. Penyebab yang terdekatnya adalah perhatian yang tidak bijaksana atau yoniso manasikara. A doubt can do harm to our practice. So it is a kind of danger for the trainings, the patipati trainings, for the practice. It is a danger for the practice. When there is a doubt in our mind, then it is very difficult to go on practicing meditation. So that is why whenever doubt arises, we have to note it until it disappears. Keraguan-raguan ini juga bisa mencelakakan pada praktek kita. Keraguan-raguan ini merupakan bahaya untuk praktek atau pati-pati. Jika muncul keraguan-raguan di dalam diri kita, maka akan sulit bagi kita untuk terus maju di dalam praktek meditasi kita. Jadi, ketika muncul keraguan-raguan ini, kita harus segera melakukan pengamatan sampai ia lenyap. So when doubt arises regarding the practice, regarding the method that we are practicing,
then we have to remind ourselves too that there are many people in this world that they are practicing this same method, and we have heard in the Dhamma talks, or we have read some books that many people have developed some knowledges by practicing this method. So this method should be the good method, the correct method. So I will just practice, I will just follow and see. So we have to remind in that way. Then only we can continue our practice. Ketika muncul keraguan-raguan di dalam diri kita pada waktu kita melakukan praktek, keraguan-raguan terhadap praktek ataupun metode yang ada, maka pada saat itu kita harus mengingatkan pada diri kita sendiri bahwa di dunia ini sudah banyak orang yang praktek seperti ini dengan metode seperti ini. Kita sudah mendengar dan kita juga telah membaca di banyak buku bahwa orang-orang tersebut mempraktekkan seperti ini, kemudian mereka bisa mengembangkan pengetahuan-pengetahuan mereka. Mereka menggunakan metode yang sama. Jadi metode yang kita gunakan ini adalah metode yang bagus. Jadi kita harus tetap mengikuti metode seperti ini, metode yang bagus ini. Kita harus selalu mengingatkan diri kita sendiri secara begitu. So these are the 5 hindrances, which is the big obstacles for the meditators. Inilah 5 rintangan batin yang merupakan rintangan yang sangat besar bagi para meditator. And in Avarana Sutta, the Buddha continued that, Buddha said that without having abandoned these 5 hindrances, these 5 obstructions, which overwhelm the mind and weaken the knowledge, wisdom, when we are without strength and weak knowledge, we have a weak knowledge, it is impossible for us to understand the benefit of ourselves and also the benefit of others and benefits of both ourselves and others. And it is impossible to realize the superior human state and the distinction in knowledge and vision worthy for noble ones. Di dalam Avarana Sutta, Buddha lebih lanjut menjelaskan, apabila kita tidak bisa menyingkirkan 5 rintangan batin ini yang meliputi pikiran batin atau pikiran kita, ini akan melemahkan kebijaksanaan kita. Ketika kita tidak memiliki kekuatan, pengetahuan atau kebijaksanaan kita lemah, maka kita tidak akan bisa mendapatkan manfaat untuk diri kita sendiri. Tidak bisa mengetahui manfaat untuk yang lainnya, dan tidak bisa mengetahui manfaat untuk keduanya, yaitu diri sendiri dan pihak lain. Kita tidak akan bisa memahami kualitas manusia sejati, manusia superior, yang menjadi orang yang mulia. So only if we have abandoned these 5 hindrances, which overwhelm our mind and weaken the wisdom, so we are powerful with full strength and knowledge, then it is possible for us to understand the benefit of ourselves, benefit of others, and the benefit of both ourselves and others. And it is possible for us to realize a superior state, superior human state, and the distinction in knowledge and vision worthy of noble ones. Hanya pada saat kita bisa menyingkirkan
5 rintangan batin ini dari pikiran kita, 5 rintangan yang melemahkan kebijaksanaan kita, maka kita bisa memiliki kebijaksanaan yang kuat. Dengan kebijaksanaan yang kuat itu, kita akan bisa mengetahui manfaat yang bisa kita peroleh untuk diri sendiri, manfaat untuk pihak lain, dan manfaat untuk keduanya, yaitu diri sendiri dan pihak lain, sehingga kita bisa mencapai keadaan superior manusia sejati, dan kita bisa mencapai pengetahuan yang nyata yang menjadi milik para mulia. To explain this, Buddha gave an example. There was a river flowing down from the mountain, and it goes very far. The current of this river is very swift, and it carries everything which is on its way. So at that time, a man would open a channels on both sides or the both banks of the river. When a man opens the channels in the both sides, then the current on the middle of the river would be dispersed. It would be diffused, or it would be divided. So now the river would no longer go very far, and its current would not be swift like before, and it will not carry the things to the ocean. Untuk menjelaskan hal itu, Buddha memberikan di dalam kitab Buddha memberikan contoh sungai yang mengalir deras dari puncak gunung dengan aliran yang bagus, aliran yang kuat, bisa membawa segala sesuatu turun. Pada saat itu ada seseorang yang membuat kanal di tepi sungai. Ketika orang itu kemudian membuka kanal tadi, maka aliran sungai ini akan terbelah, akan terpecah. Sekarang aliran sungai itu tidak bisa lagi mengalir sampai jauh. Aliran itu tidak lagi mengalir cepat, tidak bisa membawa segala sesuatu ke samudera. And in this example, the time when the river is dispersed, diffused, and divided, that is the time that we are overwhelmed by 5 hindrances. And because we are overwhelmed by 5 hindrances, and also we do not restrain our 6 sense, then the vipassana current will not be swift to destroy all the unwholesomeness in order to reach the Nibbana ocean. Di dalam contoh ini, pada waktu aliran sungai itu terbagi, itu adalah pada saat diri kita diliputi oleh 5 rintangan batin. Ketika ada 5 rintangan batin ini, kita tidak mampu melakukan, kita tidak memiliki ketahanan terhadap 6 gangguan melalui 6 pintu indera kita. Sehingga pengetahuan vipassana kita tidak bisa menyapu hal-hal yang buruk untuk bisa membawa kita menuju ke Nibbana. So only by abandoning the 5 hindrances and restraining the 6 senses, the vipassana current will be very swift, which can destroy all the unwholesomeness so that we reach to the Nibbana ocean.
Hanya dengan kita bisa menyingkirkan atau mencabut 5 rintangan batin ini, kemudian kita mampu menahan diri dari objek-objek melalui 6 pintu indera kita, maka pada saat itulah aliran vipassana kita akan menjadi indah, dan aliran vipassana ini akan mampu membawa kita ke samudera nibbana. So these are the 5 hindrances, 5 obstructions, which are the big obstacles in Vipassana practice. In the practice, whenever they arise, we should note it immediately until it disappears, so as to develop Vipassana knowledges stage by stage. So may you be all well, happy, and healthy. May you all achieve your goal very soon. Thank you. Sadhu, sadhu, sadhu. Ini adalah 5 rintangan batin yang merupakan rintangan yang sangat besar bagi praktek meditasi vipassana kita. Pada saat mereka muncul, kita harus segera melakukan pengamatan terhadapnya sampai mereka lenyap. Dengan cara itulah baru kita bisa mengembangkan pengetahuan vipassana kita untuk mencapai nibbana. Shalay Dovimala mengharapkan semoga kita semua bahagia dan damai, dan kita bisa mencapai tujuan akhir kita secepatnya. Sadhu, sadhu, sadhu. Kita masih akan memberikan kesempatan untuk tanya jawab selama 15 menit. Setuju? Ada pertanyaan atau mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk? Shall we will give time for our friends to in the question and answer session, shall we? Yeah, sure. Thank you, Shall. Ada pertanyaan? Sudah ada pertanyaan kah? Belum, Shale. Ya, mungkin diberikan kesempatan kalau ada pertanyaan. Oh, itu ada yang raise hand, Ardi. Iya, Pak silakan. Ardi, silakan. Ya, Minggalaba Sayalai. Mingalaba. Yeah. Is it okay if I ask in Bahasa or should in English? It's okay. It's okay. It's okay. I think it's better in Bahasa because my English is not quite good. Yeah. Is it okay? Yeah. Okay. Yeah. Sorry, Sayalai Sugihoto. Ya, jujur saja saya ini kan masih baru praktek meditasi. Semenjak COVID-19 ini, selama 6 bulan saya praktis setiap malam before sleep, sebelum tidur ya, sekitar 15 menit tiap hari. Nah, dalam prakteknya, saya merasakan nggak pernah fokus ya, nggak pernah fokus, hanya 1 atau 2 kali saja saya bisa merasakan hembusan napas waktu masuk dan keluar dari hidung. Hanya sesaat aja sekitar 30 detik atau sampai 1 menit lah ya. Nah, saya lihat kan kalau ini Satipatthana ya. Nah, sudah expert semua ya. Makanya ini saya diawali, mohon maaf karena mungkin pertanyaan saya masih beginner ya. Nah, maksud saya bagaimana cara saya agar lebih fokus lagi dalam meditasi terkait dari 5 rintangan batin tadi yang tadi dijelaskan oleh Sayalai mengenai Kamacanda, Biapada, Tinawida, Udaca, Kukuca maupun Wicikica. Ini sebenarnya faktor mana sih yang membuat saya tidak fokus saat meditasi? Kemudian bila kita mengetahui salah satu dari rintangan batin ini, apa yang harus saya lakukan? Mungkin itu saja sih yang ingin saya minta petunjuk dari Sayalai. Terima kasih. Baik, Shali Wimala,
I'll try to translate, Charlie. Our friend asked Charlie, lately, during this last 6 months, he tries to practice meditation before sleep at night, 15 minutes every night, every evening, Charlie, before sleeping, Charlie. Okay. And he mentioned during his practice, maybe only 1 or 2 times he could focus on the in and out breath, Charlie. Maybe only for 30 seconds or 1 minute, Charlie. Okay. And he would like to have Charlie advise how to be focused like that, Charlie. That's the first question, Charlie. And then the next one, he would like to know, Charlie, from these 5 hindrances that Charlie have explained to us, which one that cause him cannot focus, Charlie? Which one like that, Charlie? The second one. And the third one, if it happened, then what he should do, Charlie? Kira-kira begitu ya, Pak? Kira-kira begitu ya? Okay. Yeah. Yes, Charlie. Please, Charlie. So your first question is how to cook, how to focus, Charlie, because okay. Yes. how to focus. How to focus, saya like. Focus. Are you focusing on the nose or in the abdomen? Yes, I just focus on the nose. On the nose, okay. And my my object of my meditation is samatha bhavana, saya like. Because I've never practiced vipassana bhavana. Okay, so when you are focusing on the in breath and out breath, either you have to focus on the nostrils or on the upper lip, and you just try to focus that surface, that point. You should not follow all the way. You should not follow the in breath and out breath all the way in and all the way out. Just try to keep your mind there. So you just try to watch there. If your mind wanders, goes here and there, immediately you, if you are practicing samatha, then you don't need to note this wandering mind. You just bring your mind back to the nostrils. But if you are practicing vipassana, then you should aware of that wandering mind, noting it, and after that you come back to the nostrils and focus on that in breath and out breath. There is the place where in breath and out breath touches in our nose. You try to focus there. So which one cause you the 5 hindrances? The 5 hindrances can arise anytime. So you should know that one. Which one is arising within you? You have to know that. The question is, what is the mostly of one of the 5 hindrance influence me that I cannot focus? Which one influence you? Okay. I think, I don't know sure what's happening within you. Okay. So I think maybe since you are practicing just before sleep, and if you are tired working whole day, obviously you might feel tired at the night time. So maybe the sloth and torpor also is overwhelming on you. And of course, the wandering mind, the uddhacca kukkhucca restlessness is the most difficult, because our mind has a nature of wandering here and there. It does not stay in one place for a long time, but we have to try our best to train or to tame that mind, that monkey mind. So you just have to focus on the nostrils. Of course, the mind wanders. You catch it and again come back to the nostrils. Yeah, Charlie, I think his question number 3, Charlie already answered, because Charlie already mentioned that always bring back to the nostril, because he is practicing samatha. Yeah, Samatha, yes.
Okay, now I would like to translate into bahasa Indonesia for Shale. Ya, dari pertanyaan dari teman kita tadi, pertanyaan yang saya tadi bagi-bagi menjadi 3. Pertanyaan yang pertama, ketika melakukan pengamatan terhadap keluar masuknya nafas, yaitu harus tempat perhatiannya harus ada pada lubang hidung atau bibir atas. Harus difokuskan di situ. Dan Shale Dovimala berpesan, jangan mengikuti aliran napas itu sepanjang dia masuk atau keluar, tetapi hanya pada lubang hidung, hanya di lubang hidung atau di bibir atas. Ketika pikiran itu mengembara, karena penanya adalah praktisi samatha, Shale menjelaskan bahwa harus segera bawa ke tempat di mana tadi difokuskan. Apakah di lubang hidung ataukah di bibir atas. Nah, ketika praktisi itu adalah seorang meditator vipassana, maka harus melakukan pengamatan terhadap pikiran yang mengembara itu, baru kemudian kembali pada objek dasarnya. Nah, sekali lagi, jadi harus melakukan pengamatan difokuskan pada lubang hidung atau di bibir bagian atas. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana supaya fokus? Shale Dovimala menjelaskan, beliau tidak bisa menjawab dengan pasti karena tidak tahu latar belakang yang sebenarnya bagaimana. Tapi Shale mengira karena ini meditasi dilakukan sebelum yogi tidur, maka pada saat itu mungkin sudah kelelahan karena ini sudah di malam hari. Jadi sangat lumrah jika di sana ada kemalasan dan kelambanan, juga kegelisahan dan kecemasan. Tentu pada saat itu akan sulit untuk bisa memfokuskan pikiran, karena memang pikiran itu mempunyai sifat suka mengembara. Dia tidak mau berdiam di satu tempat untuk waktu yang lama, seperti dikatakan seperti kera. Jadi walaupun demikian, kita harus berusaha untuk menjinakkan pikiran kita yang liar seperti kera ini. Di sini penanya melakukan pengamatan terhadap keluar masuknya nafas. Jadi Shale menjelaskan bahwa segera kembalikan ke lubang hidung. Begitu mengembara, kembalikan ke lubang hidung. Mengembara, kembalikan ke lubang hidung. Nah, ini tadi pertanyaan yang ketiga dari penanya sudah dijawab oleh Shale sekalian di jawaban kedua, karena kira-kira yang mana yang menyebabkan tidak fokus diperkirakan adalah kemalasan dan kelambanan dan kegelisahan dan kecemasan. Ya. Baik, mungkin masih bisa satu penanya lagi. And there is one more devotee that has raised hand, Miss or Mr. Sa. SA. Ibu atau Bapak SA jadi bertanya, tadi saya sempat lihat raise tangan. Valen masih bisa tanya, Valen. Silakan, Valen. Good morning, Shale, Wimala, and Morning. Okay, so my name is Valencia, and I want to ask 2 questions. The first question is, when we get into the sitting meditations on Vipassana meditations, and then we directly go into focus on our abdomen, raising and falling, I feel it's very hard to focus on that, Shale. Jadi kalau Shale Wajira boleh tambahin, kayak kalau dipaksa langsung fokus ke sana itu susah gitu. And how to deal with that gitu. And the second question is, sometimes when I get to in sitting meditations,
it feels kayak ada rasa ngambang tapi belum sampai ketiduran gitu. And then when we realize kayak oh ini ngambang gitu, kita kayak kaget gitu, kayak kok kosong gitu, and how to deal with that too. Thank you, Shelly. Yeah. Shelly Vimala, maybe I'll try to read it once again in complete English, Shelly. Our yogi asked Shelly, when she is doing her sitting meditation, she is practicing a vipassana meditation, Shelly. She directly go to the rising and falling movement, Shelly. And she mentioned that it is very hard for her to directly focus to the rising and falling movement. When she forced to do it, she felt very very difficult, and she would like to have your advice, Shelly, how to deal with it, Shelly. And then her second question, Shelly, in the sitting meditation, Shelly, sometimes she felt like her mind, her noting mind, Shelly, like not really very clear, Shelly, but not yet sleepy, Shelly, but not clear, like blur like that, Shelly. In this case, how to do, Shelly? So the first one is how cannot feel rising and falling clearly, right? No, can feel, but very difficult, Shelly. Very difficult, yes. So at the beginning of the practice, sometimes this could happen. And also if you are used to practice the in-breath and out-breath in the nose, then also it is difficult to focus on the rising and falling. So if you feel you feel the movement, but you feel it's difficult, very, very difficult to focus on that. Sometimes at the beginning, you can put your hand on the abdomen and feel it. You put your hand on the abdomen. Don't press your abdomen. Just very lightly toss your abdomen, and you will have a movement of in, out, in, out. And that is the rising and falling. The out is rising. When it goes back, is a falling. So you can do in that way. And my suggestion, my advice is when you are focusing in that way, sometimes still you won't see it clearly at the beginning because of the weak mindfulness and the concentration. We become disappointed. We don't want to continue to that object. We don't like, we are not satisfied with that one. So don't be disappointed, because sometimes we have a high expectation without practice. After practicing for just few minutes or just few hours, then we want something in the high level. So that type of expectation sometimes disturb us. That type of expectation sometimes hinders us continue our practice. We just want to give up. So that this unsatisfactoriness is a big hindrance. That is the hindrance of ill will. It's the Vyapada Nivarana. So try to be patient. Try to just keep your mind calm and just focus on that abdomen, putting your hand at the beginning. And later, when you go on practicing continuously, so you don't need to put your hand anymore. You become skilled in noting that object. And the second question is, you are not sleepy, but you still cannot, but noting mind is not really very clear. What to do with that, how to deal with that. So sometimes this happens also, doesn't matter, I think, because we just try to put effort in our practice, noting the objects, whatever arising at that moment. At the beginning, the mind is not clear because the mind is, our consciousness is coming together, is combined, is happy in some unwholesome mental states. Our mind is, mind has that type of nature, and when we try to pull that mind back to the wholesome actions, so it's not easy. The mind sometimes is wavering, is shaking, so it's difficult.
So that is why don't give up. Just try, be patient and try to watch what is happening at that moment. Slowly, slowly, the object becomes clear. The mind also will become clear. Thank you, Shelly. Yeah, I'll translate into bahasa Shelly. Jadi tadi kira-kira pertanyaannya pada waktu meditasi duduk, pada saat mempraktekkan meditasi vipassana yang pertama ya, pertanyaan pertama, ketika langsung mau mengamati gerakan kembang dan kempisnya perut, terasa sulit untuk fokus. Kalau dipaksakan juga tetap sulit. Lalu bagaimana cara menanganinya? Shelly Dovimala menjelaskan, pada awal praktek itu biasa terjadi. Apalagi kalau yogi terbiasa dengan mengamati pada gerakan masuk keluarnya nafas. Jadi mengalami kesulitan untuk mengamati gerakan kembang dan kempisnya perut. Shelly Dovimala menjelaskan, kalau Anda merasakan ada gerakan tetapi sulit, Anda bisa sulit fokus, pada waktu itu Anda bisa meletakkan tangan Anda di permukaan perut, tetapi jangan menekan tangan itu. Letakkan saja, kemudian rasakan. Ketika gerakan itu naik ke atas, itu adalah gerakan kembang. Kemudian ketika gerakan itu terasa ke dalam, itu adalah kempis. Shelly menyarankan, kalau itu tetap belum jelas, ya, ini bisa terjadi karena masih lemahnya sati, perhatian murni, dan konsentrasi Anda. Shelly berpesan, Anda jangan merasa tidak suka ataupun jangan kecewa, karena kemungkinan pengharapan Anda terlalu tinggi terhadap praktek ini. Ekspektasinya terlalu tinggi. Jadi ini merupakan suatu gangguan atau rintangan pada praktek Anda. Kecewa itu merupakan rintangan batin yang terbesar. Dari apa yang dijelaskan oleh Shelly Dovimala tadi, ini termasuk di dalam kelompok keinginan jahat. Jadi Shelly berpesan, Anda harus bersabar, tetap tenang, letakkan tangan Anda di permukaan perut, Anda tetap praktek. Nanti jika Anda sudah terampil, maka Anda tidak usah meletakkan tangan di perut lagi. Kemudian pertanyaan yang kedua, pada waktu meditasi duduk, merasa tidak mengantuk, tapi pengamatan tidak jelas apa yang harus dilakukan. Hal itu bisa saja terjadi, ya, tidak menjadi masalah. Shelly Dovimala mengatakan tidak menjadi masalah, hanya Anda perlu mengerahkan tenaga usaha Anda. Ya. Anda harus melakukan pengamatan terhadap objek yang muncul. Di awal memang mungkin tidak jelas, karena memang kesadaran kita itu yang biasanya suka berada pada keadaan mental yang tidak baik. Sekarang Anda paksa dia untuk berada pada keadaan mental yang baik. Tentu Anda mengalami kesulitan untuk menariknya kembali. Tapi Shelly berpesan, jangan menyerah. Anda harus bersabar. Anda harus terus mengamati apa yang terjadi. Nanti objeknya akan menjadi lebih jelas dan lebih jelas lagi. Yes, Shelly, that's all. Yeah. Maybe we have to finish this question and answer session, Shelly, because of the time limit. Yes. I Karena mistake the time today, actually. I was supposed to finish the Dhamma talk at 9 o'clock Nepali time, but I forget 9:50. Sorry, Shelly. Sorry, Shelly. Sorry, Shelly. Yeah. Sorry, Shelly. Very sorry. Yeah. No, now, I should say sorry. I should say sorry. I'm sorry. Yes, Shelly. Now, we will first do the sharing merit, yes, Shelly. Okay. Is it okay, Shelly? Yeah, sure. Is it okay, Shelly? Yes, okay. Yeah, Thank you, Shelly. Yeah. Okay, let's share the merit.
Idam me punyang asawakaya wahang hotu. Idam me punyang nippanasa patsayo hotu. Imang no punya bhagang sabba sattanang dema sabbe satta sukhita bhavantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Cialis, now we would like to take a photo together. Okay. Sekarang kita akan foto bersama. Mohon para peserta untuk mengaktifkan kamera. Ya. 1, 2, 3. Hold on. Baik, sudah difoto. Photo session is done, Cialis. Before we end this meeting, we would like to inform our next online schedule. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, ada beberapa pengumuman kegiatan Yasati yang akan kami sampaikan. Pertama, pada setiap hari Rabu, jam 6 sore sampai 7 malam waktu Indonesia Barat, disampaikan ceramah Dhamma online oleh Yang Mulia Bante Kusaladhamma Mahathera. Kedua, pada tanggal 13 sampai 14 Maret 2021, Yasati kembali menyelenggarakan retret online Insati yang dibimbing oleh Yang Mulia Bante Kusaladhamma Mahathera. Pendaftaran diperlukan untuk mengikuti retret ini. On March the 13th to 14, 2021, Yasati will be having online 2-day mindfulness conducted by Venerable Bante Kusaladhamma Mahathera. Registration is required. Yang ketiga, pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, akan diadakan lanjutan ceramah Dhamma online oleh Yang Mulia Sayadaw Tarmanejo. Bagian keempat, Akaliko Ehipasiko. Ceramah ini akan diterjemahkan ke dalam 5 bahasa. Bahasa Indonesia, Thai, Vietnam, Myanmar, dan Mandarin. On Sunday, March 21st, 2021, at morning 9 o'clock Jakarta time, there will be continuation of online Dhamma talk by Venerable Sayadaw Tarmanejo. Part 4, Akaliko Ehipasiko. Translation to 5 languages to Indonesian, Thai, Vietnamese, Burmese, and Mandarin will be provided. Keempat, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 akan diadakan online ODM yang dibimbing oleh Yang Terhormat Syaleh Aryanyani. On Sunday, March 28, 2021, there will be online one-day mindfulness conducted by Venerable Syaleh Aryanyani. Thank you to both Syalehs, volunteers, and to all participants, Dhamma brother and sister, for joining this Dhamma talk. We hope to see you in our next event. Terima kasih kepada para Syaleh, volunteer, dan terima kasih kepada para peserta, saudara-saudari sedhamma yang telah menyimak ceramah Dhamma online ini. Sampai jumpa pada kegiatan Yasati berikutnya. Buddha Sasanang Cirang Pitato. May Buddha Sasana last forever. Semoga Buddha Sasana bertahan selamanya. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you, Syaleh. Thank you. Thank you. Okay, thank you, everybody. Okay, thank you.